Claudia bekerja dari jam 6 pagi dan ia terus bekerja. Biasanya selesai jam 6 malam, total 12 jam, hampir setiap hari. Ia selalu menemukan hal-hal baru yang perlu ia lakukan sepanjang shift paginya. Ia dikenal sebagai pekerja yang rajin. Claudia sudah 2 bulan bekerja dengan status kontrak staff dan sangat menghargai pekerjaannya. Ia sadar secara ekonomi ia masih berada di kategori vulnerable, penduduk vulnerable, seperti pelajaran yang ia terima sebelumnya. Dan ia punya peluang besar untuk naik kategori aspiring middle class dan terus naik kelas menjadi penduduk middle class beberapa tahun ke depan. Paling tidak, itulah ambisinya. Waktu menunjukkan jam 3 sore. Claudia belum juga selesai polishing plates dan cutleries. Ia melihat temannya baru balik dari istirahat dan kini gilirannya untuk break, pikirnya. Ia menghampiri temannya lalu berkata, "Rara, aku break sekarang ya. Boleh tolong teruskan polishing plate dan cutleriesnya kah?" Tanya Claudia baik-baik. Lo kan anak baru di sini. Nggak usah nyuruh-nyuruh deh ya. Jawab ketus Rara. Claudia hanya diam dan mengobservasi reaksi Rara tanpa reaksi balik. Lanjut Rara. Asal tahu aja sebelum restoran ini jadi, waktu restoran ini masih berdebu gua sudah di sini bersih-bersih. Jangan sok deh ya. Baru juga jadi kontrak staff sudah nyuruh-nyuruh. Urusin diri lu sendiri ya. Claudia berpikir sejenak tanpa membalas. Claudia hanya diam dan menarik nafas. Ia memutuskan menyelesaikan polishing plate dan cutleries dan menunda breaknya. Ini bukan yang pertama kali Claudia mendedikasikan waktunya dan sering ia break paling terakhir, pulang paling terakhir, dan ia biasanya menahan amarahnya pada dirinya sendiri. Ia lebih khawatir jika ia kehilangan kerjaan karena tidak akur dengan rekan kerja senior. Ia berusaha memahami perilaku kebiasaan rekan kerjanya dan coba mengerti keadaan mereka. Claudia tuh hatinya sensitif. Seumur hidupnya dipenuhi dengan situasi memprihatinkan, baik yang ia lihat pada orang sekitarnya maupun juga yang ia alami sendiri. Ia menyadari kekurangan dan kekuatan dirinya. Ia akan menjaga lingkungan sekitarnya menjadi lingkungan yang mendukung tujuannya dan tidak akan membuang-buang energi hanya dengan berargumen dengan orang yang emosional. Ia paham jika kemarahan menguasai pikirannya, hal-hal buruk akan muncul kemudian. Ia memutuskan tidak membiarkan hal buruk muncul. Suatu keputusan yang berani dan bijak, langkah yang besar untuk diri seorang Claudia yang masih berumur 20 tahun. Claudia paham bahwa semua laporan yang manajer di semua departemen sering lakukan akan menjadi satu laporan untuk diteruskan ke corporate office jika hotel adalah international chain group. Itulah keunggulan Claudia, karena mahirnya ia membawa diri memilih bergaul dengan para supervisor dan manajernya. Claudia menggunakan soft skill-nya, sehingga para leaders menyukai bukan hanya leader di departemennya loh. Tidaklah heran jika Claudia telah jadi talent populer di mata manajemen sebagai potensial dan calon pemimpin masa depan. Di waktu libur, Claudia menyisihkan sedikit uangnya untuk beli kuota internet dan mencari pelatihan yang ada di YouTube. Pelatihan yang ingin ia pelajari tentunya. Ia pernah dengar manajernya berkata, jika ingin terus berkembang dalam karir, tidak hanya hard skill yang perlu ditingkatkan, tapi soft skill juga perlu dikuasai. Claudia penasaran apa itu hard skill dan apa itu soft skill, dan ia menemukan konten edukasi di YouTube yang sesuai keinginannya. Berikut konten di YouTube yang ia pelajari. Hello everyone, my name is Michael, and this time I would like to share regarding two skills. First is hard skills, and then second one is soft skills. The definition of hard skill is skills that enables you to prepare, to do,
and then to finish your task at work. The definition of soft skills enables you to connect with people, to connect in communication with other people, to collaborate with other people, to negotiate with other people, especially to negotiate, to connect, to collaborate with your team, with your colleague, with your boss, with your customer. So soft skills is about people. Understand about people so you will be able to avoid misunderstanding, you will be able to avoid judging too early to other people, and then you will be able to avoid to get angry, which is it's not necessary to get angry because we would like to finish our job and then everyone will win-win. If you are a chef, so then you have to understand and able to do cooking and then to analyze product, to present your result to your GM. If you're able to learn and to understand that skills, it means that skills can support you for your job. It means that skill supports you for your profession as a chef. The person able to manage pressure, the person able to avoid getting angry to other people, able to negotiate schedule, able to negotiate your job load, and you will be able to non-judgment communication with other people and also understand people tendency. Some people might be very dominant, some people might have eagerness to communicate in the public, very influencing. Some people might have like a steady tendency, they don't want to go sudden to the right or to the left, they just want to stick to what they are. And then some people also very conscientious, is very detail oriented. Can recruiter identify talent with lack of soft skill at the early stage? In my experience, it's very difficult to identify someone's soft skills because most of the recruitment system is not equipped with the identification measurement of someone that don't have soft skill. If the system applied in the company, they also don't provide training for that after they recruit the person. Most of the training applied, which is to tackle the lack of competency, which is in here, lack of hard skill. And then it's very few, or sometimes they don't have module, they don't have training to increase the awareness, to increase the ability to be calm when get pressure. The example of soft skill topic. So first, how to be calm, and the second one, understanding human emotion. The third one, how to avoid stress. This is 3 examples of the topic that relevant with soft skills. I learned all of this mostly from the book, and then because I'm a trainer, so I have to say it and I have to do it. Emotionally intelligent. Oh yeah, I have the book. Here it is. This is Emotionally Intelligent by Daniel Goleman, and I read this maybe 14 years ago. I get some tips from here. Overcome my anger, that's one. Learn something from the book, and then I'm able to implement it every day. And after that, I evaluate myself, and I gain benefit. I feel that, oh, I know the technique how to calm my mind. I know the technique how not to engage with other people's emotion. I know the technique how to communicate well, even though the person is emotionally unstable. So we can learn anything if we just put our mind into it, and then we'll get it. That's a very rare topic, right? Where and how to get hard skill or soft skill. You can get hard skill with the training that usually happen in your department. You also can get training from corporate trainers, from the consultant company. If you're able to learn by yourself, you can buy a book and then you train yourself. That's where the place and how to get hard skill module.
And how about soft skill? Because like I said before, it's very rare and sometimes they don't have the module. For my example, I get my soft skills from the book, but I go along with the skill that I implemented and successful. I keep doing that. And after that, I become realize and unconsciously I'm doing it every day. So it's become like a habit without thinking. Claudia sekarang paham bahwa edukasi tidak harus mahal. Dengan 30.000 kuota internet, ia sudah bisa belajar di internet dan hunting konten edukasi yang ia butuhkan. Murah, cepat diakses, bisa diakses dari manapun, kapanpun yang dibutuhkan, suasana tenang, keinginan untuk belajar, dan notebook untuk mencatat poin-poin penting. Bayangkan, setiap hari Claudia bisa menyisihkan 30 menit saja dengan belajar efektif. 90-100 jam waktu luang untuk belajar efektif. Wow, bayangkan 100 jam. Dibandingkan dengan rekan kerjanya yang tidak belajar, dalam waktu 6 bulan, apa yang bisa rekan kerjanya tingkatkan? Mereka tidak terbiasa dengan belajar. Yang ada, belajar menjadi hal yang tidak menyenangkan karena tidak dijadikan kebiasaan. Seiring meningkatnya pengetahuan dan keterampilannya, self-esteem, percaya diri Claudia juga meningkat. Maka tidak heran ia berani menerima dan mengerjakan tugas yang dibebankan kepadanya oleh supervisor dan manajernya. Sehingga keunikan itulah yang tidak dimiliki rekan kerjanya. Terima kasih.